السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله إخواني الطلبة أخواتي الطالبات غنشوفوا le premier chapitre des travaux de fin d'exercice ou bien les travaux d'inventaire, à savoir les amortissements. أول حاجة نبداو بالديفينيسيون ديال l'amortissement. شنو هي l'amortissement؟ L'amortissement, c'est la constatation comptable de la dépréciation de la valeur des éléments de l'actif immobilisé à cause du temps et l'usage. يعني هو واحد الكونستاتاسيون كونطابل ديال ديبريسياسيون يعني ديال diminution de la valeur des éléments de l'actif immobilisé. Donc l'amortissement كتهم بالخصوص les éléments de l'actif immobilisé. علاش هاد diminution ومناش كتجي هاد diminution هادي à cause du temps et l'usage. يعني واحد الماتيريال دو ترونسبور مثلا خدمتو الشركه هاد العام القيمه ديالو من بعد 10 سنوات ماشي هي القيمه ديالو في العام اللي شريتو فيه. إذا le temps c'est une cause des amortissements. L'usage يعني هو الاستعمال، يعني بكثرة الاستعمال لا فالور ديال المويزاسيون كتنقص. من بعد غنشوفوا les éléments amortissables. شنو هما les éléments qui subissent l'amortissement؟ عندنا les immobilisations en non-valeur, les immobilisations corporelles, يعني tous les éléments corporels de l'actif immobilisé de l'entreprise, ils subissent l'amortissement, sauf les terrains. إلا les terrains. Les terrains, علاش؟ لأن القيمة ديالهم كتطلع مقارنة مع les autres matériels ou bien les autres immobilisations القيمة ديالهم كتطلع. يعني لو ماتيريال قد ما بقى عندي قد يعني لو تيران لي تيران قد ما بقاو عندي في الشركة قد ما القيمة ديالهم كتطلع. دونك ما غاديوش ليهم l'amortissement. Les immobilisations incorporelles. Tous les éléments incorporels de l'entreprise sauf le fonds commercial. Le fonds commercial اللي هو الاصل التجاري حتى هو القيمه ديالو كتطلع مع مرور الزمن. دونك ما غاديوش ليه لامورتيسمون. عندنا من بعد دي نوسيون ليي على لامورتيسمون، يعني بعض لي نوسيون اللي كنحتاجوهم في الحساب ديال لامورتيسمون. شنو هما هاد لي زيليمون هادي ou bien سي نوسيون لا؟ عندنا لا فالور دوريجين. لا فالور دوريجين سي لو كو داكيزيسيون، يعني التكلفه ديال الشراء ديال هذاك ليموبيليزاسيون. ممكن تدخل فيها حتى لي فري دو ترونسبور، حتى هي ممكن ندخلوها في لو كو d'acquisition. Le prix d'achat de l'immobilisation زائد les frais liés à l'achat de cette immobilisation. La durée de vie. La durée de vie. Chaque immobilisation a la durée de vie. يعني c'est la durée d'utilisation probable de l'immobilisation. يعني المدة ديال الاستعمال المحتمل ديال الاستعمال ديال هذيك الاموبيليزاسيون داخل الشركة. من بعد عندنا لانويتي. لانويتي وكنسموها حتى عندها واحد السميه اخرى كنقولها لا دوتاسيون. شنو هي لانويتي ولا لا دوتاسيون؟ سي لا فالور دو لا ديبريسياسيون انويل de la valeur de l'immobilisation. Et chaque année, l'entreprise met en côté une somme d'argent. Cette somme d'argent s'appelle l'annuité. Cette l'annuité كنحسبوها من خلال la valeur d'origine fois le taux d'amortissement. La valeur d'origine fois le taux d'amortissement. من بعد غادي نشوفوا واحد d'autres notions, deux notions اللي بقاو لينا هما la valeur nette d'amortissement ou bien la VNA et le cumul d'amortissement. نشوفوا le cumul d'amortissement. Donc شنو هو le cumul d'amortissement؟ من بعد النوسيون قبلها c'est le cumul d'amortissement. شنو هو le cumul d'amortissement؟ c'est la somme des dotations annuelles. يعني لانويتي الاولى زائد الثانيه زائد الثالثه وهكذا. دونك سي لا سوم ديال توت لي دوتاسيون انويل دو لامورتيسمون. دونك لو cumul d'amortissement est égal à la somme des annuités. دونك هذه هي القاعده ديالو. من بعد عندنا لا فالور net d'amortissement, bien la
VNA. شنو هي لا فينا؟ لا فينا هي لا فالور اللي بقات ليا من بعد ما نحيد الكيمول d'amortissement من la valeur d'entrée ou bien la valeur d'origine. C'est la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. شنو هي لا فينا؟ c'est la valeur d'origine moins le cumul d'amortissement. غنشوفوا واحد ليكزومبل. نعطيكم واحد ليكزومبل. Soit un matériel de transport acquis au cours acquis par l'entreprise, bien par l'entreprise à 400 000 dirhams. سؤال calculer نعطيكم واحد المعلومة أخرى soit un matériel de transport acquis par l'entreprise à 400 000 dirhams, durée de vie, la durée de vie d'Yellow, 5 ans. La durée de vie d'Yellow, 5 ans. Calculer la dotation annuelle سؤال ثاني calculer le cumul d'amortissement au 31/12/2020. نعطيكم مثلا هنايا لقينا la date ديال l'acquisition ديال هذا الماتيريال le 1/1/2018 le 1/1/2018 غنحسبوا الكيمول ديالو في 31/12/2020. دونك إلا بغينا نحسبوا la dotation annuelle غنحتاجو la valeur d'origine ou bien la valeur d'entrée fois le taux d'amortissement. Le taux d'amortissement qu'il جيبوه. Donc نحتاجو le taux d'amortissement اللي هو 100 sur 5. علاش 100 sur 5 كنديرو 100 sur la durée de vie كتعطينا 20%. هاد 20% غنحسبو بها dotation. Donc la dotation annuelle c'est 400 000 fois 20%. كتعطينا 400 fois 20%, donc c'est 80 000. Donc c'est la dotation annuelle. D'abord on voit le cumul d'amortissement. Le cumul d'amortissement au 31/12/2020. غنحسبوا la durée. Donc la première année est 2018, 2019, 2020, donc 3 ans. Donc le cumul d'amortissement c'est 80 000 fois 3 ans, qui est égal à 240 000 dirhams. Donc le cumul d'amortissement jusqu'à la date 31/12/2020 c'est 240 000 dirhams. إلا بغينا نحسبوا لا فينا في 31/12/2020 نمشيو من هاد القاعدة هذه. La VNA c'est la valeur d'entrée moins cumul d'amortissement. La valeur d'entrée il y a 400 000 dirhams moins le cumul d'amortissement اللي خرجنا هنا 240 000 dirhams. 240 000 dirhams qui est égal à 160 000 dirhams.
Donc 160 000 dirhams, c'est la VNA au 31/12/2020. Inch'Allah, في الحصص الجاية غنشوفوا les systèmes d'amortissement, à savoir le système constant et le système dégressif. D'ici là, كنتمنى لكم حد سعيد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.